الكره تبدلت بغيتو نتوما ولا ما بغيتوش بحال حنا اوني لا بروف كو اليوم ما كانش فراقي صغارين مشينا لكاس العالم مشينا للدومي فينال دونك غنحترموا اي فرقه اي لو كاب فير انا لو بو ديكسبيريونس اللي عندي في لافريك لو دارني ماتش اللي درت كمدرب كنت مساعد ديال رشيد توسي وما ربحناهمش دونك غنحترموهم ايزون دي بون جوار en Afrique ou là في العالم في لازي في لوروب دابا لو نيفو يسيلفي اي فرقه في لافريك عندها اللاعبه اللي كتلعب بروميير سيري لو كاب فير في لا ليست ديالهم عندهم دي جوار اللي كيلعبوا في اسبانيا فرنسا في اي موطا في لوروب دونك سا با با ايت ان ماتش اوسي فاسيل اللي كيبان ولا درنا الغلط حنا ما نحترموش الفراقي اون فايت سوربري ensuite بين الفرق بين لا كوب دو موند و لافريك. C'est une bonne question parce que ملي درنا هاد كاس العالم il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions. الناس باغيين يدوروا un peu l'exploit اللي درنا في لا كوب دو موند كيقولوا ملي لافريك سي ديفيرون حق لافريك انا دوزتها كمدرب كلاعب. Je pense que ce sera aussi difficile que la Coupe du Monde, mais on va respecter tout le monde. Mais je reviens à ce qu'on disait, غنبقاو في le plan de jeu ديالنا, في l'état d'esprit ديالنا. On va être une équipe difficile à battre, mais on aura aussi des difficultés pour battre les équipes. Mais tant que on respecte le fraki, on va l'état d'esprit ديالنا, je pense qu'on aura des bons résultats. هو l'objectif ديالي ما كنشوفش واش لاعبين في لافريك واش لاعبين في التيران ديالنا واش لاعبين الكاب فير ولا النيجيريا اي فرقه اللي كتجي كنحترموها وكنحترموا الماكسيموم والدراري يفهموها. Donc voilà, par rapport à l'objectif de la Coupe d'Afrique كيبقى اللي قلنا aujourd'hui comme قبل parce que مرة la communication ديالي يمكن ما كيفهموهاش ملي كنقول on est favori c'est pas une nouveauté. Le Maroc même si الناس باغيين يحقرونا مع اون كوب دافريك اللي عندنا في 76 مي اي كوب دافريك اللي لعبنا كنا فافوري ملي كنا في تونس ملي لعبناها في غابون اللي لعبنا في الميسار في 2006 ديما المغرب ملي انا كنت لاعب ولا انا كنت مشجع كنا فافوري. Aujourd'hui en 2024 on sera favori comme 8-10 équipes في l'Afrique. Par contre نقولوا on n'est pas favori راه يكون الكذوب mais par contre on respecte tout le monde. Par contre اللي درنا في كوب دو موند حتى واحد ما يقدر يحيدها. C'est pour le moment c'est extraordinaire ou encore 6 mois après on se rend compte que ce qu'on a fait c'est extraordinaire وحتى واحد ما يقدر يحيدها المغرب ولا اللاعبه ديالنا. Pas pour énerver les gens mais je pense que tous les pays d'Afrique يحلموا يديروا اللي درنا. Mais maintenant ça c'est derrière nous. بحال اللي قلت الدراري on a encore 2 matchs pour finir la saison et à partir de septembre غنكونوا في un objectif qui sera différent. C'est-à-dire gagner le titre en 2022, en 2024, comme 8 à 10 équipes en Afrique. On a les 8-10 équipes. Mali, Tunisie, Égypte, Algérie, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire. Et Farqa. Pas plus ni moins. Mustafa Yassine, l'opinion. Du moment que la qualification est acquise, quels sont les objectifs de M. Urgari en ce qui concerne ces 2 matchs? Est-ce que c'est donner du temps à certains joueurs ou expérimenter d'autres, ou bien améliorer le classement du Maroc? Deuxième question, parmi les compartiments de la sélection marocaine, je pense que la ligne d'attaque est celle qui est moins favorisée, c'est-à-dire qu'on a moins d'attaquants que des milieux de terrain. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent apporter quelque chose? Merci. Alors, pour la première question, hier, ماشي سهل اللي بحال اللي قلتي parce que d'abord, vu le statut اللي عندنا ومن الكلاسمون فيفا كنشوفوا ديما القدام. Mais après انا كنوجد الفرقه باش نكونوا موجودين في لا كوب دافريك دونك خصني نشوف دي جوار en gardant l'ossature ما نبدلش بزاف. Il faut voir où là on a des soucis en cours de saison. Il y a le cas d'Amrabat à son poste, il faut trouver une solution. Il y a les défenseurs centraux. Offensivement, on a des joueurs qui peuvent donner un plus aussi. On va donner un peu de chance aussi. Sur ces 2 matchs, Ranchofo ou Echeltnin ou la Sept Janoub Africa. Mais je pense que ce ne sera pas les mêmes de 11, en prenant le risque peut-être
de perdre des points, mais à ce moment-là, ce sera et l'équipe qui perdra des points, mais et les joueurs. Chaque joueur اللي غنحتلو لا شانس خصو يهزها وخصو يبين اللي عنده بلاصه معنا ويقدر يدخل في les 11. C'est bousculer la hiérarchie. Après, offensivement, justement, c'est dommage qu'on n'ait pas mis l'écran parce que j'avais préparé quelque chose. Mais comme par hasard, sur les 3 attaquants Liana, je crois que c'est les 3 meilleurs buteurs de l'année, en tout cas de nationalité marocaine. Hali Kangoul. On est une équipe nationale, on joue avec des Marocains. Les Marocains qu'il y a dans le monde qui peuvent venir concurrencer les attaquants qu'on a, il n'y en a pas non plus beaucoup. Aujourd'hui, je crois que le meilleur buteur, c'est Abdelrazak. Après, je crois qu'il y a Youssef et il y a Chedira, qui sont parmi les meilleurs buteurs sur une année. Après, bien sûr, Walid, il est en 2e division, mais ça veut quand même dire que c'est un buteur. Donc on a les 3 qui, je pense, que ce soit à la Coupe du Monde ou maintenant, en tout cas en termes de statistiques, au poste de 9 qui méritent d'être là. Aux autres de prouver, de faire une saison magnifique pour venir les bousculer. Il y a pas, la place, elle n'est pas acquise. Il y en a qui ont pris un peu d'avance, mais la porte, elle est ouverte. Dima Kangoulha. Mais en attaquant marocain, il n'y a pas 40 attaquants marocains ça fait le beau là. آخر جلسة أسئلة. Walid, كنت صرحتي بأن la plupart des cadres de l'équipe nationale vont être reposés au mois de juin et يرتاحوا في mois de juin. Wesh, le fait d'avoir donné 7 joueurs à l'équipe olympique de l'équipe de Madrid, c'est elle qui a bousculé les choses, ou l'envie de ces joueurs de venir se retrouver en famille et ne rater aucun match, quelles que soient les circonstances et quelle que soit la période. Merci. Ben c'est parfait, c'est exactement ça. Il y a deux manières de voir. C'est qu'au départ, ma كنتش عارف واش la Coupe d'Afrique كنت غنسرد tous les jeunes. Mais في الآخر la priorité بحال كنقول هي المغرب. Il y a un titre à aller chercher avec les U23. Donc il y a au moins 7 ou 8 joueurs qui sont معنا في l'année اللي غيهودوا. Donc ça laisse de la place. Et en plus, on a les blessures malheureuses ديال عزين وديال أملاح. Donc ça fait pratiquement 9 joueurs. Et donc après, il fallait chercher encore d'autres joueurs باش يدخلوا. ما بغيتش نجيب باش نجيب. Et ensuite, des joueurs comme Amrabat, Naïef, Hakimi, Seiss, Barini Kouno. L'intérêt peut-être de l'équipe nationale, c'est de ne pas prendre de risques pour le futur, mais ils voulaient être présents. Les entraînements, les 2 matchs. On a déjà quelques joueurs qui se plaignent. Peut-être Yassine qui est un peu fatigué, Nasseri, on va voir. En tout cas, l'objectif d'Yali, sur ce que tu dis, c'est surtout d'avoir le groupe quand même une ossature. Les joueurs, je dis, l'ossature, mais de ne pas trop chambouler. Donc on va bricoler avec le staff, on va bricoler. Un bon 11. Il est fatigué, mais il est à gauche. En cours de match, on va faire en sorte de saluer les 2 matchs sans blessure. Ils une bonne préparation. Les transferts ديالهم اللي جايين ما نديروش شي غلط واحد يتبليسا et qui puisse louper un transfert qui serait intéressant ليلنا حتى حنا pour le futur. C'est ça ma crainte et c'est la crainte à chaque fois au mois de juin على اللاعب. Walid, bonjour. Mourad, sur la gauche. Merci. Walid, je voulais juste savoir comment tu as vécu les prestations des internationaux marocains en Coupes européennes, Conférence et Europa League. Comment tu as vécu ça d'abord en tant que sélectionneur et bien évidemment en tant que Marocain? Merci. Quand tu vois des Marocains sur ces dernières années participer à la Champions League, l'Europa League, la Conference League, dis même Ziana Lilna parce que ça leur permet de jouer à un très très haut niveau, de prendre de l'habitude, l'expérience et d'apprendre à gagner des titres. Donc voilà, on est malheureux à la Amrabat. Malheureux. Il y a 2 choses qui sont, enfin une chose qui est merveilleuse de la Coupe d'Afrique, Imma Yassine ou Youssef, Imma Naïf, c'est le message de Sardo, de Maghreb, il faut féliciter Sidna,
على l'académie Mohamed Sadis Lider. Dans les deux coupes d'Europe, عندنا إما يوسف إما نايف اللي خرجوا من l'académie. وفحال اللي قلت لهم هاد الصباح c'est quelque chose de magnifique. علاش ملي كانوا صغارين كان عندهم 12 ans دخلوا في هاد l'académie كانوا كيحلموا يديروا شي حاجه اللي كبيره في الكره. داروا une demi-finale de coupe du monde مع بلادهم وداو une coupe d'Europe إما l'Europa League إما la Conference League. Donc c'est un bel exemple pour les jeunes اللي جايين ملي تقدر تمشي من المغرب دير اون فورماسيون اون بوست فورماسيون وتمشي دير لي تيتر ودير وتطلع الرايه ديالك في العالم. دونك فوالا entre يوسف et Naïf c'est extraordinaire. Yassine ما دارش l'académie mais دارش la formation ديالو في الوداد. Donc voilà, c'est des beaux exemples بالنسبه لي. C'est ce que je retiendrai surtout des deux victoires en Coupe d'Europe. صافي غتسول الاخرين صافي غير زربوا علاش عندي لونطرينمون انا تعطل ديجا. السلام عليكم كوتش. سمحوا لي. السلام عليكم كوتش. وليد لباب دوزان بويمون. كوتش بغيت نسول غير واحد الحاله ديال واحد اللاعب. كنعرفوا ان لونطرينور هو الباترون ديال الجروب واللي كيختار، مي واش نقدروا نشوفوا من هنا للقدام ان اتاكون بحال رايان ماي لا زاد الجهد اكثر في الشهرين ولا 3 شهور الاولى اللي كتسبق الكوب دافريك ان شاء الله؟ جاوبتك بايلا، سي لا ميم كيسيون. لا بورت elle est ouverte. اللي مزيانه معايا ووريتها في لا كارير ديالي، جامي لا بورت elle est fermée dans mon équipe. العام اللي فات صرت مع الوداد 3 ولا 4 دراري في لي زيسبور طلعتهم من بعد. Ryan il est pas puni. Ryan il est victime de pour moi de mes choix et de ses performances. Aujourd'hui j'ai 3 attaquants qui ont marqué plus de 17 buts. Donc voilà, ils sont là. En tout cas, ils ont rendu la confiance que j'avais en eux. Ryan, à lui de continuer à performer. C'est un joueur d'avenir. Dima, il est dans la présélection. Haddadi, Bzab Drari. Mais à un moment donné, je fais des choix. Quand je chauffe aussi le Qoddam. Aujourd'hui, Raja Tissou Dali. Parce que ça peut être aussi. Après, ça va tweeter Kegoul, Tissou Dali, ma marquage. Tissou Dali, ça va dans le sens un peu de Youssef Nasseri. C'est un joueur qui a donné pendant les qualifications. Qui est blessé. Qui est ou là, ma blessé, il dit Kass al-Alam. اليوم رجع من بليسيور بحال اللي قلت له غيجي يشم الريحه. سي الكاتريكيام اتاكون aujourd'hui. À lui aussi de travailler après pour revenir. Mais il va y avoir de la concurrence. اللي مزيانه خرجتي رايان. Aujourd'hui il y a 4 attaquants. مع رايان 5 peut-être. J'espère qu'il y en aura 6-7. وبحال اللي كنقول يتقاتلوا على بلاصه ويماركيو. اللي غيماركي il va me poser des problèmes. Mais des fois باش ما نكذبش يقدر ما يماركيش ونبغي نحطي له الثقه باسكو كنامن ملي مره خصني نتاع الثقه بحال يوسف الناصري. الحمد لله جاوب مور كوب دو موند. شفتي دي فوا كيحطوا لك الحق دي فوا ما كيحطوا لك الحق. يوسف ولا كنت تبعت هاد لو ريزو سوسيال وهاد الهضره كنا غنضيعوا ان اتاكون دو تري او نيفو اللي دا لوروبا ليغ هاد العام اللي طلع الرياض المغرب. سي الفوتبول سي لا سيليكسيون. شفتي اليوم انا اللي فرحان ويبغيو ولا ما يبغيوش المغرب دابا هو هنا باش تجي ماشي سهله. باش تجي وباش تقاتل على بلاصتك سي بلو كو تكون 10 تويت ولا تكون 5 تويت ولا تدافع ولا دي زارتيكل ولا يفو مونطري ولي غيستاهل. والله ما غادي نظلمو ولا ظلمتو كان الله اللي غيعرفني ملي ظلمت واحد غيحتل الحق اي واحد. هكا انا كنشوف لانتيغي د ليكيب دو ماروك. مره يقدر يكون واحد باش نشوف بلوتار باش ما تقولوش من بعد. يمكن واحد يماركي 20 بوت وما يكونش هنا علاش ما شميتوش. هي هادي على الجروب على بزاف د الحوايج. باختصار سي وليد مراد الزلاجي صحفي موقع لوسات تي في. تكلمتي على التجانس ما بين اللاعبين، اللاعب اللي بين على الكفاءه ديالو يمكن تكون عنده بلاصتو في ليكيب ناسيونال. من خلال القراءه ديالي اللائحه اللي تم الاستدعاء ديالها من طرف السي وليد، هناك لاعبين مخضرمين مجربين شاركوا في كاس العالم مؤخرا بقطر، هناك لاعبين ايضا شباب اللي تم الاستدعاء ديالهم من اجل الاحتكاك وكسب المزيد من الخبره، خصوصا الامر يتعلق بمباراه وديه امام الراس، مباراتين ذات قيمه كبرى. عندي سؤال، غياب في اللائحه المستدعاه سفيان رحيمي. لا ميم شوز. علما انه لا ميم شوز سهله بلا ما تمشي كثر من لا ميم شوز. لانه متعلق في شوف سفيان عزيز عليا ما كاين مشكل بحال كاين اون كونكورونس اجوردي في ليكيب ناسيونال.
Sofiane qui joue في التيران تا هو qui marqué في البطوله ديالو بالحق j'ai des choix à faire. عندي ابو قلال تا هو ماركا 15 بيوت هذا العام. عندي زاروري طالع مع برني. عندي بوفال اللي دار كاس العالم كبيره. عندي زياش. عندي ادريسي اللي دا شامبيون البطوله ديال هولندا. ومازال جايين شي وحدين ان شاء الله في شهر 9 اللي بغيت نوصل اما ماشي على رحيمي ولا على ماي. اليوم المغرب بغيتو ولا ما بغيتوش باش تجيو il va falloir faire beaucoup plus malheureusement parce que j'ai encore des très bons joueurs où la concurrence من بعد غتخرجوا لي encore d'autres noms وهادشي اللي كنت باغي شفتي انا هادشي اللي كيعجبني رحيمي ماي من بعد غتقولوا علاش زياش ما جاش علاش بوفال علاش هذا باسكو جايين قبل كنا كنقولوا واش باغي يجي هذا دابا علاش ما بغيتيش تجيبو سي الماروك دوجوردي 4e à la Coupe du Monde كتربح البرازيل كدير يمكن كندير غلط يمكن ركراكي ما كيفهمش الكره بالحق باغ كونطخ باش نجاوب خوتي هذه المنتخب ما كانش رجاء ولا الوداد باغي يظلم هذا ولا باغي يظلم هذا ولا ما باغيش انا لي ستايل غيجي وغنديرها على المغرب ما غاديش نديرها باش ندير بحال مع عبد الرزاق ما غاديش يجي ملي بغيتو نتوما ولا الجمهور باغي وما غاديش يمشي ملي الجمهور ما باغيش وملي الناس غيهضروا c'est malheureusement بحال اللي كنقول je prends mes responsabilités نهار quand ça va pas aller de toute façon غنكون هنا وغنقول لكم غنمشي بحال c'est moi qui vais partir avec mes idées حتى واحد ما غادي يدخل في لو شوا ديالي سمعت واحد الصحفي قال يمكن عبد الرزاق ما نعرف شكون عبد الرزاق ماشي لو شوا ديال الوليد يقدر يعلمني ونهضر معاه ويدير لي لي بروف ملي ماشي انا اللي كندير لا ليست وكنقول عبد الرزاق غيكون قبل ما تخرجوا des informations. Et encore même pour les réseaux sociaux, parce que d'abord ça les choix c'est moi. Il n'y a pas de A ou B ou C. Et je vais mourir avec mes idées. Et c'est comme ça que je suis parti à la Coupe du Monde. Et c'est comme ça que j'ai réussi, que ce soit au FUS, à Douhail ou au Wydad. Et le jour où je vais échouer, je serai là en vous disant dir tralat, parce que Tana, j'ai pas la grosse tête, je peux faire des erreurs. Et ça fait partie, mais dima benniya diali ou kan khaf mallah. Yadili muhimma. Mais en tout cas, aujourd'hui, Abdelzak, il est là parce que je veux et peut-être il va jouer lundi titulaire. Vous voyez ? Donc voilà, parce que je pense qu'il peut nous apporter quelque chose. Mais après, c'est à lui de répondre sur le terrain. Il aura encore de la chance de pouvoir montrer. Mais c'est le choix de Walid Regragui. Et le choix de Rahimi, c'est le choix de Walid Regragui. Et le choix de Maé, c'est le choix de Walid Regragui.